वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। तो जनाब, जिन दो शख्सियात से मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ वो भी बाहर गए स्कॉलरशिप्स पे, फेलोशिप्स पे और वापस पाकिस्तान आकर कुछ ना कुछ ऐसा काम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं जो कि आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास सबसे पहले मौजूद हैं जी एलेन आलम साहिबा। ये डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के अंदर और बहुत अरसे से NGOs के साथ भी जुड़ी हैं। 2 दफ़ा की IVLP रह चुकी हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जो यहाँ से मेड करे प्रोफेशनल्स को अमेरिका लेके जाता है और रेलिवेंट फील्ड्स के अंदर एक्सपोजर और एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है, जिसके बाद ये लोग वापस पाकिस्तान आके अपनी अपनी फील्ड्स में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो एलेन का एक डाइवर्स बैकग्राउंड है ह्यूमन राइट्स के अंदर काम करते हुए। ख़वातीन की ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, ट्रांसजेंडर्स की ह्यूमन राइट्स के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने काम किया है। इसके अलावा कोलैबोरेशन यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी एंड एंडोमेंट फंड के साथ इन्होंने किया और ट्रांसजेंडर राइट्स के हवाले से काम किया। सप्रेस्ड कम्युनिटी या अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के लिए भी ये काम करती है। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। और मज़ीद हम आपसे बात करेंगे। और इनके साथ मौजूद है एक एजुकेशनिस्ट है, टीचर हैं, राइटर हैं, इनकी बुक्स भी आ चुकी हैं और इसके अलावा ये प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड डायरेक्टर ICPWE इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पाकिस्तानी राइटिंग एंड इंग्लिश है। केनेट कॉलेज जो कि एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है उसके साथ ये जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी अहम तालीमी दरसगाहों के साथ ये मुंसलिक रह चुके हैं। बेस्ट टीचर अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है। 3 दफ़ा इलेक्टेड मेंबर रह चुके हैं सैला एग्जीक्यूटिव कमेटी के और पब्लिकेशंस भी इनकी आ चुकी हैं। वेलकम टू द शो सर। वसीम अनवर साहब इनका नाम है। तो सबसे पहले मैं आपसे एलेन शुरू करती हूँ। आप NGOs और बेसिकली ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिकॉज़ अक्सर ऐसी फोर्सेस होती हैं जो आपको काम करने से रोक रही होती हैं। सो स्पेसिफिकली किन किन चीज़ों के लिए अब आप काम कर रही हैं? सो मेनली जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, एट द मोमेंट जो मेरा मेन फोकस है वो ट्रांसजेंडर राइट्स के साथ ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करने का है फोकस। मेनली लुकिंग एट द लॉ जो पाकिस्तान में पास हुआ था आज से 2-3 साल पहले, जिसके अंदर उनकी जो सिटीज़नशिप राइट्स हैं उसके बारे में बात हो रही थी कि अगर आपके पास मेनली ID कार्ड है, एक बेसिक आपकी शनाख्त है, रजिस्ट्रेशन है विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। दैट इट सेल्फ इज़ वेरी चैलेंजिंग उस सारे प्रोसेस को लेके चलना, कंसिडरिंग हाउ सप्रेस्ड ट्रांसजेंडर्स आर। लेकिन उसके अलावा मैं साथ रूरल वुमेन, अर्बन वुमेन एंड इवन अफगान रेफ्यूजी जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ काम कर रही हूँ। रूरल ख़वातीन के साथ जो मेनली प्रोग्राम्स रहे हैं वो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे रहे हैं। उसमें एक प्रोग्राम होता था हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, और ये तब की काविश थी जब फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में एंड बहुत सारे जो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं दे वर वॉश्ड अवे, उनमें फैसिलिटीज़ नहीं थी, वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं थे। तो उनकी थोड़ी रिहेबिलिटेशन और साथ साथ ख़वातीन को ऐसे मौक़े प्रोवाइड करना कि वो कोई स्किल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इनकम जनरेशन एक्टिविटी की तरफ जाएं। और इसी तरह जो अफ़गान रेफ्यूजी ख़वातीन हैं कि वो पाकिस्तान में उनको रेफ्यूजी स्टेटस है, उसके अलावा पाकिस्तान ने जो रेफ्यूजी कन्वेंशंस हैं उनको साइन नहीं किया हुआ, तो उस हवाले से फिर जो है दे बेसिकली डोंट हैव एनी राइट्स और दे कैन नॉट एक्सेस एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। तो उसके लिए उनकी इनकम जनरेशन के लिए जो अफ़गान रेफ्यूजी कम्युनिटी है और होस्ट कम्युनिटी भी है उनके साथ भी एक जो है वो प्रोग्राम मेरा रहा है। इन अ नटशेल यही है। बट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के जब भी अर्थक्वेक, फ्लड्स और इस तरह के कोई भी डिज़ास्टर्स पाकिस्तान में आए हैं तब असिस्टेंस इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस दैट आई बिन इन। उसमें जो शुरू के मेरे ईयर्स से काम करने के, तब इंटीरियर सिंध और इन इलाकों में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, साउथ पंजाब में भी मेनली कम्युनिटीज़ के साथ जो था वो काम किया। एंड देन केम अ पॉइंट ऑल्सो ऑफ रियलाइजेशन दैट आपको कहीं पे वो ब्रिज करना है गैप बिटवीन पॉलिसी एंड व्हाट यू आर डूइंग इन द कम्युनिटी, बिकॉज जब तक एक आप गवर्नमेंट लेवल पे भी इस काम की पॉलिसी नहीं होगी, एंड आई वुड से लॉज हमारे मुल्क में बहुत हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जब तक उस लेवल पे वो एडवोकेसी नहीं होगी एंड हम उसको ब्रिज नहीं कर पाएंगे, आवर वर्क विल नॉट बी वेरी सस्टेनेबल।
वहाँ पे जाके हमें फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. काम आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में या फिर कोई एनजीओ फॉर्म करके कर रही हैं? So this is basically I'm part of an NGO that I have co-founded और उसकी मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ बोर्ड पे इस वक्त. उससे पहले जो था मैंने अपना करियर आज से कोई कह लें 2007 and 8 में मैंने अपना उससे पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ स्टार्ट किया था. फिर मैं कुछ लोकल डेली न्यूज़पेपर्स के साथ करी थी काम. एंड देन दिस प्रोसेस स्टार्टेड एंड आई वाज पार्ट ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स विद द ब्रिटिश काउंसिल विद USAID एंड देन दिस फॉर्मेशन केम थ्रू. बिल्कुल. मज़ीद इनसे हम जानेंगे भी कि हाउ एक्सचेंज प्रोग्राम हैज़ हेल्प है. लेकिन वसीम साहब, आपका एजुकेशन से सर ताल्लुक़ है, बैकग्राउंड सारा, और फिर आप टीचर भी हैं. सो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को तो वैसे ही एक एज एन कॉम्प्लेक्स के तौर पे भी ट्रीट किया जाता है, बट बियॉन्ड दैट राइटिंग स्किल्स, रिसर्च, पब्लिकेशन सब में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम अक्सर नेगेट भी कर जाते हैं. आप ने ख़ुद भी रिसर्च करवाते भी, एडिटोरियल बोर्ड्स में भी हैं. सो सर, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, और फिर अब जब यंग जनरेशन आपके साथ इंटरेक्ट करती है वो कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा ख्याल है एकेडमिक के लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है. तो और एकेडमिक का स्कोप जो है वो सिर्फ टीचिंग तक महदूद नहीं है. उसमें स्कॉलरशिप आ जाता है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से बात कर रहे हैं. तो एजुकेशनिस्ट का रोल जो है वो इन्फ्लुएंस तो नहीं लेकिन इंस्पायर करना है. तो इस तमाम डोमेन में आई थिंक आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज और फिर कैनेड कॉलेज के साथ काम किया, और उसमें हमेशा मैंने ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट देखा, ट्रेनिंग द ट्रेनर्स, ताकि वो फिर, क्योंकि नेशन बिल्डिंग की बात हो रही है. सो उसमें मेरा फील्ड जो है ज़ाहिर है एजुकेशन है, लेकिन मेरा ख्याल है ब्रॉडर टर्म्स में हम कहेंगे लिबरल एजुकेशन, which is the spirit of education right from the Greek times, maybe before that. उसमें openness, tolerance, politeness, cultures का interaction, ये सारा कुछ आता है. एक्सचेंज प्रोग्राम चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, उसमें आप लर्न करते हैं कि देयर इज़ नो सिंगुलर कल्चर, दूसरे कल्चर्स के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं. बिल्कुल सही. लिटरेचर का फील्ड जो है वो आपको बहुत हद तक कल्चरल इंटरेक्शन सिखाता है. लाइफ इज़ डाइवर्स, तो उस डाइवर्सिटी को आप किस तरह यूनिफाई करके इम्बाइब करते हैं. इंग्लिश लिटरेचर का एक और भी प्रिविलेज है कि ये चूँकि ग्लोबल फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, ये नहीं कि दूसरे नहीं हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रांसलेशन बीइंग डन नाउ, लेकिन अंग्रेज़ी लिटरेचर या अंग्रेज़ी में लिटरेचर जब आता है तो उसकी पहुंच बढ़ जाती है. सो मेरा ख्याल है हमारी ऑडियंस भी बढ़ जाती है. तो इस तमाम सिनारियों में मेरा रोल जो है वो काफ़ी हद तक फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है. उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते मेरे 42 years of teaching, along with generations now maybe remembering me in good words, plus training them and looking at the future where Pakistan definitely in the name of wonderful slogans that we actually develop stays culturally rich, polite, and of course जो हम बात कर रहे हैं faces of exchange, तो exchange is not one way, it's like learning from both the sides. तो मेरा ख्याल है लिटरेचर और ये सारा कुछ मिल के मुझे बहुत प्रिविलेज है कि मैं इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा था, कर रहा हूँ और करता रहूँगा. तो ह्यूमैनिटीज़ मेरा फील्ड है. तो अभी वेरी लेटली मेरी जो बुक है वो ट्रांस कल्चरल ह्यूमैनिटीज़ पे है, जिसका मकसद ही ये है कि कल्चर दूसरे कल्चर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है. बहुत ही खूबसूरत. अच्छा, मुझे ये बताया गया लेन, आप जब बाहर गईं और 2 दफ़ा गईं तो बाहर तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान. सो बेसिकली हाउ इट हेल्प्ड यू टू शेप योर स्किल्स, और फिर यहाँ पर आकर आपने जब उसको काम करना शुरू किया तो कितना आपको लगा कि शायद वो एक्सपोजर ना होता तो शायद मैं ये ना कर पाती. जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा है ना कि एक्सचेंज इज़ नॉट वन वे, एंड वो जो एक्सचेंज था इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, एंड दैट एक्सपीरियंस मेड मी लर्न सो मच. इट वाजंट जस्ट अ ट्रिप अब्रॉड. एक तो ये एक जनरल
थोड़ा सा उस वक्त था. I was in college at that time as well. I was working and also Kinnaird at that moment, जब मैं Kinnaird में थी वहाँ से मैं अपना international relations कर रही थी. They were very very supportive and they were absolutely backing my work कि मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे एक opportunity भी मिल रही है being with that college as well to go on such an exchange program. And IVLP, the International Visitors Leadership Program, is basically it is one of its kind जहाँ पे आप जाके partnerships और networking पे बहुत काम करते हैं और आपकी वो वाली skill जो है networking की interpersonal skills develop करना वो वहाँ पे आपको जो है बहुत help करता है. And I think that was key for me when I was, because I was at that time back in 2012 I was very early on in my career and वो program मेरा था young political leaders का. अब उस वक्त तो इतना शायद क्लियर ना हो रहा हो कि यू नो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, हाउ एम आई गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड, क्योंकि मैं पॉलिटिकल लीडर तो हूँ नहीं, बट आई एम अ यंग पर्सन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क दैट आई एम डूइंग. आई एम वर्किंग विद कम्युनिटीज़ दैट नीड हेल्प. आई एम वर्किंग ऑन द इंटरसेक्शन बिटवीन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स और जो उसके डिफरेंट उसके अंदर और इंटरसेक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं. ख़वातीन के साथ काम करना, माइनॉरिटीज़ के साथ काम करना, उनके इशूज़ को देखना. और उस वक्त एक और भी जो अभी तक मैं लेके चल रही हूँ काम, वो डोमेस्टिक हाउस कीपर्स का भी है, जो मैं डोमेस्टिक हाउस कीपर्स के साथ कर रही हूँ काम. वहाँ पे अब ये सेंस डेवलप हुई बाद में जब मैंने वहाँ पे डिफरेंट लोगों से मिली, वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ जो डायरेक्टली इसी इंटरसेक्शन पे काम कर रहे थे ऑन डेवलपमेंट एंड पॉलिसी. जैसे प्यू रिसर्च सेंटर था, वहाँ पे कुछ और ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट के लोगों के साथ बहुत मौका मिला और उनसे सीखने का चांस मिला कि वो जो है अपनी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को अप्रोच कैसे करते हैं along with communities and along with stakeholders and civil society. So I think that learning for me with that program was very important, जिसमें मैंने आगे जाके अपने पॉलिटिकल सर्कल्स में इतने नेटवर्क्स डेवलप कर लिए, बिकॉज मैं अब इंटरेस्टेड थी कि मैंने इस चीज़ को जो डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं डोमेस्टिक हाउस कीपर्स की बात कर रही हूँ, तब तक शायद उस भी लॉ की बात हो भी नहीं रही थी कि एक कानून होना चाहिए, लेकिन तब एक सेंस ये डेवलप होगी थी कि देर आर लॉट ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टुवर्ड्स दैट, कि उसमें हम जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें, पार्लियामेंटेरियंस, लेजिस्लेटर्स के साथ बात करें, इस इशू को रेज़ करें कि उनके जो हैं दे ऑल्सो नीड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट हैज़ टू बी अ डिग्निफाइड प्रोफेशन. उसको हमने किस तरह से लेजिस्लेशन में लेके आना है. तो वो सारा प्रोसेस उस वक्त आप कह लें जो मुझे पहले शायद इतना क्लियर नहीं हो रहा था कि हाउ एम आई गोइंग टू प्ले अ रोल एज अ यंग पॉलिटिकल लीडर. आई थिंक दैट रियली प्लेड ऑफ वेल. एंड द सेकेंड वन वाज NGO मैनेजमेंट, जो कि अगेन एट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन माई करियर वो प्रोग्राम आया, जिसमें मैंने अगेन कुछ नेटवर्क्स और पार्टनरशिप्स ऐसी डेवलप की जो कि पाकिस्तान में इंटरेस्टेड थे कि यहाँ से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स पे काम किया जाए जिनको वो सपोर्ट कर सकें. जैसे कि यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी एंड एंडाउमेंट फंड ने जो ट्रांसजेंडर्स का इशू था उसको सपोर्ट करने के लिए दे अग्रीड एंड वो वाला काम हुआ. फिर एक और प्लेटफॉर्म है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो थे वो मैं रिगार्डिंग अफगान रेफ्यूजीज़ एंड होस्ट कम्युनिटीज़ एंड अदर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम्स, जब कश्मीर में डिज़ास्टर्स आए तब वो वाले प्रोग्राम्स भी मैं वहाँ पे फिर नेटवर्किंग के ज़रिए जो था उसको आई कुड टेक देम फॉरवर्ड. एंड इसी तरह आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो हमारे उस कोहर्ट में हैं, जो कुछ ना कुछ अपने उस एक्सचेंज प्रोग्राम के ज़रिए they are taking those learnings forward and they're meeting new people. Important चीज़ ये कि you didn't left that things US behind, और वापस आके अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना बड़ा ज़रूरी होता है. और यही बताने का मकसद भी यही होता है कि ये एक्सपीरियंस गेन करना, और यहाँ से जब एक ब्रेन को आप यहाँ से लेकर जाते हैं तो मकसद यही होता है कि वापस आकर वो अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या कुछ कर रहा है. अच्छा वसीम साहब, मैं पढ़ रही थी सर आपका प्रोफाइल, यू हैव बीन अवॉर्डेड एज अ बेस्ट टीचर. मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज काफ़ी कम ऐसे अवार्ड्स होते हैं. सो हाउ इट कम्स अलोंग, और लगता है आपके स्टूडेंट्स आपसे बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं. हाँ वो तो है, मेरा ख्याल है आपने सही बात कही कि इट्स द स्टूडेंट्स हु टेल यू वेदर यू आर बेस्ट और नॉट. तो उसमें तो मैं कामयाब हो गया वन वे और द अदर. लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा एक और डायमेंशन लूँगा, द एक्टिव साइड. आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट ऑफ कोर्स, बट आई थिंक वी स्टे एक्टिव.
تو میرے پاس کافی ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز بھی رہیں, میں ڈین رہا, میں چیئر پرسن رہا. لیکن along with that وہ کہتے ہیں نا گیونگ بیک, آپ نے ابھی بات کی, تو گیونگ بیک میں آئی ہیو بین ٹوائس دا پریزیڈنٹ آف دا پوان پاک یو ایس الومنائی نیٹورک. آئی واز پریزیڈنٹ آف دا فل برائٹ ایسوسیشن ایز ویل. تو ان فورمز پہ رہ کے پھر ساتھ اب جیسے آپ نے ذکر کیا تھا ساؤتھ ایشین لٹریری ایسوسیشن, یہ فورمز کس طرح جیل ٹوگیدر ہوتے ہیں, کیا ہم ان کے تھرو دے سکتے ہیں, نئی جنریشن کو کیا میسیج دیتے ہیں along with commitment. لیکن بہت کچھ بدل رہا ہے, تو اس بدلاؤ میں ہم لوگ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. میرا فیلڈ چونکہ لٹریچر ہے اور اس کو ہم کافی حد تک ایک ایبسٹریکشن سمجھتے ہیں, لیکن یہ جو ایکٹیو سائیڈ ہے اس کی, جو میں اب کام کر رہا ہوں, جو مجھے اب بڑا اچھا موقع مل گیا ہے کہ میں ڈائریکٹر ہوں انٹرنیشنل سینٹر فار پاکستانی رائٹنگ ان انگلش ایٹ کنیڈ which is one of its kind. جہاں میں کچھ نام اگر لوں تو ابھی ریسنٹلی ڈیمائزڈ سارا سولیری, she has been a Kinnaid alumna, بیپسی سدوا Kinnaid alumna, ڈاکٹر فوزیہ افضل خان اور بہت سے لوگ. یہ جو کنٹریبیوشنس ہیں جو لٹریری فیلڈ کے تھرو آتی ہیں, they are not meaningless. They are meaningful in terms of influencing people, influencing their minds. تو میرا خیال ہے جو بہت بڑی چینج پہ ہم کام کرتے ہیں ایجوکیشنسٹ, وہ ایٹیچیوڈنل چینج ہے. آپ نے جینڈر کی بات کی, جینڈر اسٹڈیز بہت کچھ کراس ڈسپلنری ہے جو کہ ہمارے ہاں پرابلمیٹک بھی ہے. ان ایشوز کو کس طرح سے ایجوکیشن کے تھرو ہائی لائٹ کریں تاکہ تبدیلی یہاں آئے. سوشل تبدیلی, پولیٹیکل تبدیلی تو اپنی جگہ ہے, ہمارا وہ فیلڈ نہیں ہے, گو کہ ہم بڑے آبزرونٹ رہتے ہیں اور واچ کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک نیشنز تبھی چینج ہوتی ہیں جب یہ چینج ہوتا ہے. سو آئی بلیو ان دیٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بوسٹ اباؤٹ اٹ, بٹ آئی ہیو بین ویری سکسیزفل ان دیٹ, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی کیم بیک اینڈ آئی ایم ڈوئنگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. ویری نائس. اچھا مجھے ایرین یہ بتائیے گا, ٹرانسجینڈرس کے لیے تو آپ کام کرتی ہیں, لیکن میں نے یہ پڑھا کہ ورکنگ کلاس جو ہے, جو اسپیشلی بہت سپریسڈ ورکنگ کلاس ہے, اس کے لیے بھی کرتے ہیں. اب اس کے اندر بھی بڑی کیٹیگریز آ جاتی ہیں جس میں چائلڈ لیبر بھی ہے, وہ خواتین بھی ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں بٹ انڈر پیڈ ہیں. ان کے لیے پھر آپ اسپیسیفکلی کس طرح اویئرنیس پروگرام چلاتی ہیں؟ رائٹ, سو چلڈرن والا جو ایشو ہے, ایک تو اٹس ویری سینسٹیو, اٹس آلسو ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ٹرکی. سو میں ایک یہ بھی تھرو دس پروگرام میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ چیریٹی اور جو ہے ڈیولپمنٹ میں بہت ڈفرینس ہے. سو جب آپ ایک چیریٹیبل انیشیٹو کرتے ہیں وچ از ونڈرفل, اٹس لولی, وہ ایک ون ٹائم ایک ہیلپ ہوتی ہے اور آپ ایک بچے کی یا آپ ایک فیملی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس کو ایک سپورٹ میکینزم بنا لیتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ڈیولپمنٹ پروگرام کو انیشیٹ کرتے ہیں وہ کافی حد تک ٹیکنیکل ہوتا ہے, اور جب ہم نے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری نیوانسز کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, اس کے اوپر ٹیکنیکل ہم نے پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے, اور پھر ہم بڈ کرتے ہیں ایک گرانٹ کہہ لیں, اینڈ دین دیر از اے چانس دیٹ اٹس ایکسیپٹیڈ اور ناٹ. سو وہ ہماری ٹیکنیکلٹی پہ بہت بیس کرتا ہے, اینڈ ہاؤ مچ وی آر سیف گارڈنگ دوز کمیونٹیز جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں. وہ ہم گارنٹی کر سکتے ہیں کیا ہم اتنے پروفیشنل ہیں وہ کام کرنے کے لیے, نہیں. سو جسٹ ٹو سیٹ دا ٹون آف دس ورک, میں بتانا چاہ رہی تھی. اب کمنگ ٹو چلڈرن, اٹس دا ریزن آئی ایکسپلین دیٹ از بیکاز اٹس ناٹ دیٹ ایزی. وہ بہت ٹیکنیکل کام ہے, اینڈ چائلڈ پروٹیکشن, چائلڈ سیف گارڈنگ میں اور چائلڈ لیبر کے ایشوز کو ڈیل کرنا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان اداروں کے ساتھ کولیبوریٹ کریں جو کہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, جو کہ ٹیکنیکلی ٹرینڈ, اور اس کے اندر ان کی بہت اسٹرانگ ایک میکینزم ہے جس کے تحت وہ ان چیزوں کو کاؤنٹر کریں, ان کی پالیسی بھی اس پہ ہو. سو اسی وجہ سے ہم جو مینلی پروگرامز ڈیزائن کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں, وی الائن آر چائلڈ سیف گارڈنگ ورک ود دا گورنمنٹ آف پاکستان, جس میں ان کی جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, ان کے ساتھ مینلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بینگ الائنڈ ود دیٹ پالیسی جو ہے وہ ان بچوں کو کیٹر کیا جائے, اور ان کی مزید کوئی رائٹس وائلیشن نہ ہو, بیکاز دیر از اے ویری ہائی چانس وین یو آر ڈوئنگ ڈیولپمنٹ ورک کہ آپ
کہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کام میں کوئی ایسے گیپس رہ جائیں جہاں پہ وہ بچے غلط طریقے سے بھی افیکٹ ہو سکیں. سو دیٹس ون تھنگ. وہاں پہ اینڈ اسپیشلی جس کمیونٹی کی میں بات کر رہی ہوں, افغان ریفیوجی کمیونٹی کی اور ہوسٹ کمیونٹی, وہاں تو آپ اگر کبھی موقع ہو آپ کو جانے کا, لاہور میں ہی ایک ایسی کمیونٹی ہے, تو وہ بالکل سلم ایریا ہے اینڈ چلڈرن ہیو ایبسلیوٹلی نو اپرچونیٹیز. نہ وہاں پہ اسکول ہے, نہ ہیلتھ کیئر ہے, وہ سڑک پہ پھریں اور وہ تو ایکسیس بھی نہیں کر سکتے. سو ایک کمیونٹی اسکول ہے ہمارا فری وہاں پہ, جہاں پہ بچے ادھر دے گیٹ اے فری ایجوکیشن. بٹ جو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ چائلڈ سیف گارڈنگ کا ایشو ہے وہ ہم اس کو بہت ٹیکنیکلی ہینڈل کرتے ہیں. سملرلی دی ایشو آف ڈومیسٹک ہاؤس کیپرز, وہ ایک بہت ایلیبوریٹ ہمارا پروگرام رہا ہے, جس میں اسٹارٹنگ وتھ ٹریننگ اینڈ اسکلس, کیونکہ ہم نے ریئلائز کیا کہ جب پاکستانیز spent dollars in importing foreign housekeepers. اور اگر وہ کیوں اس کی ریزنز کیا ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کو they can bring them up well, اگر گھر پہ نہیں ہے تو تھوڑی بہت وہ اچھے طریقے سے ان کو مینرز سکھا دیں گے, انگلش سکھا دیں گے. Not that language is any kind of a way of discrimination, but families have that کہ وہ اسکول میں بچوں نے انٹریکشن کرنا ہے, پھر وہ گھر کو اچھی طرح آنیسٹلی دیکھ لیتی ہیں, آپ کو کوئی فیئرز نہیں ہوتے, اور نہ ان کو فیئرز ہوتے ہیں, ان کے رائٹس اتنے سیکیورڈ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. دیر کین بی نو ہراسمنٹ کیس اگینسٹ دیم, ادروائز یو ول بی ان ڈیپ ٹربل, چاہے آپ جتنے بھی ایلیٹ ہوں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہماری جو لوکل ڈومیسٹک ہاؤس کیپرز ہیں, ہم ان کو کیوں اتنی بری طرح ٹریٹ کرتے ہیں. نہ ان کی کوئی رائٹس پروٹیکشن ہے کہ اگر ان کے ساتھ ان کو ہراساں کیا جائے تو ان کے کیسز آٹومیٹکلی انہیں پہ پڑ جاتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ اتنا برا ہوگا اگر وہ پولیس میں چلی گئیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ان کی سائڈ سے دیکھیں تو تھیفٹ کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں, تو فیملیز ویسے بھی ہو جاتی ہیں کانشیس کہ ہم اب ان کو رکھیں, کیا کریں. تو ہم نے پھر ایک اسٹارٹنگ ود دیئر ٹریننگ کے ایک 25 days کا ہم نے کورس ڈیولپ کیا. اس میں ہم نے یہ ایشوز کو سامنے لائے کہ آپ نے کیسے اس کو ایز اے ڈگنیفائڈ پروفیشن کیسے لے کے چلنا ہے, ان کی اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی. دین اس کے بعد ہم نے جاب پلیسمنٹس اس طرح سے کی کہ وین دیر واز نو لا ایون, تو ہم نے کانٹریکٹس پہ کام کیا کہ اگر آپ پراپر طریقے سے اگر آپ کے گھر تاکہ کوئی آپ کے رائٹ سیف گارڈ ہو سکیں. سو دیٹ واز مینلی سورٹ آف دا وے وی ور ورکنگ. لیکن اب ایک اس میں ایک اور ایشو ہے, بیکاز یہ ایک بڑا ایوالونگ پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک اتنا زیادہ پسماندہ طبقہ ہے جو کہ ڈومیسٹک ہاؤس کیپنگ میں آتے ہیں. اگر ہم جب ان کے ساتھ اب بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے جنریشنل چینج کی, دیٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز تھنگس ایوالو جنریشنز کے ساتھ. ایک جنریشن اب ان کی یہ ہے کہ وہ خواتین جو ایک مائیں ہیں, خاص کر ڈومیسٹک ہاؤس کیپرز, وہ کہتی ہیں کہ ہم مجبوری کے تحت یہ کرتے ہیں, اور ہم اب چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری بچیاں یہ والا کام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم محنت کریں اور ہماری بچیاں پڑھیں اور کچھ اور کریں. سو ناؤ وی آر ٹرائنگ کہ ان کی نیڈس کے مطابق بھی پروگرام کو اس طرح سے ایوالو کیا جائے دیٹ دوز گرلز اگر وہ اف دیٹ پروفیشن از سم تھنگ دے وانٹ ٹو پروگریس فرام, تو وہ اس میں اور بھی بہت ساری انکم جنریٹنگ اپرچونیٹیز ہیں جو کہ اب ینگ لڑکیاں خاص کر, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں, پسماندہ ہوں یا جیسے بھی, دے کین ایکسیس دوز اپرچونیٹیز. تو ایز این ایکٹر, اے سول سوسائٹی ایکٹر, our job should be to provide them those opportunities. بالکل, ساتھ ساتھ آپ اپنے اس کے اندر ایوالو کرتے ہیں. اچھا وسیم صاحب, اب آج کے جو یوتھ ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ سے پڑھتے ہیں, کوئی ایک چیز ایسی جو آپ کو نظر آتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پالش کرنے کی ضرورت ہے اور سامنے لانے کی ضرورت ہے, بیکاز موسٹ آف دیم آلویز کمپلینس کہ دیر آر نو اپرچونیٹیز, بٹ دیکھنا پڑے, دیکھیں ایک ساتھ تو بہت ساری اپرچونیٹیز ایسی جنہیں ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا ان کی بات میں ایڈ کر لوں کہ انہوں نے بات جو کہی ہے, communities that we have been discriminating for long. تو میں ان کے ساتھ انٹریکشن میرا رہا, اور میں نے دیکھا کہ ایک سے دوسری سے تیسری جنریشن میں کتنا فرق پڑا. یہ سوچ لینا کہ کسی میں ٹیلنٹ نہیں ہے انتہائی بے انصافی ہے. سو وہ اس ٹیلنٹ کو ایجوکیشن کے تھرو پروموٹ کرنا, باہر لانا, یہ بڑا ضروری ہے. سو آپ کا سوال کہ جی, تو میں تھوڑا سا ایک اور بات جو ایڈ کرنا چاہوں گا, رائٹنگ. میں نے کہا تھا ورڈز آر ناٹ میننگ لیس. تو رائٹنگ سینٹر میں ہم کسی قسم کی بھی جو ٹریننگ دیتے ہیں along with other forms of writing, word is a weapon. Word is poet's prerogative.
पोइट्स ब्रिंग रेवोल्यूशंस। ये मेरा बिलीफ है कि शायर बहुत अहम होता है, कितना भी गरीब हो, गरीबुल वतन नहीं होता, और अगर हो तो उसको एड्रेस करता है। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है एजुकेशन के थ्रू, चाहे कोई शायरी ही कर रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चों में ख़ास तौर के आपने आज की जनरेशन की बात की है, मैंने हमेशा उनसे सीखा है, क्योंकि वो उन चीज़ों में बहुत एक्टिव हैं जिनमें शायद हमारी ट्रेनिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक। और क्योंकि कल्चर बदला है, माहौल बदला है, लिहाजा वो कहते हैं, एक मूवी है शी स्टूप्स टू कॉन्कर, which is about teaching. A teacher has to stoop down, not to be disregarded of course, लेकिन आप झुक के किसी को चीज़ देते हैं तो वो काबिल कबूल बनती है, और अगर आप अपनी अकड़ में रहेंगे तो फिर कुछ भी चेंज नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों में सिवाय ये कि आज के दौर में थोड़ा सा इज़्तिराब बढ़ गया है उनमें, और मैं उनको ब्लेम नहीं करता, हमने कंडीशंस ऐसी की हुई हैं, उनको चेंज करना हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, बच्चों का भी। जब हर चीज़ तरीके से चलेगी, सिस्टम्स व्हाटएवर एल्स, तो मेरा ख्याल है ज़हनी सुकून भी होगा और एटीट्यूड्स में भी फ़र्क आएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका एलेन आलम साहिबा, बहुत शुक्रिया सर हसीम साहब आपका। तो बेशक ये मकसद आपको यही था इनसे मिलवाने का कि अपनी अपनी कैपेसिटी में माशरे की बेहतरी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो आप छोटा काम करें, बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में काम करें, बट ज़रूर ऐसा कुछ करें कि जिससे किसी की ज़िंदगी में तब्दीली आती हो और आ सकती भी हो, और उम्मीद का फैक्टर ना छोड़ें। और हमारे आज के जो दो मेहमान हैं फेसेस ऑफ एक्सचेंज में, बेसिकली वो भी यही कर रहे हैं कि अपनी अपनी कैपेसिटी में जितना पॉजिटिव चेंज ला सकें वो लेकर आ रहे हैं। इनका मैं करूँगी शुक्रिया अदा। एक ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना।